নমস্কাৰ সো আজি macroeconomicsৰ সমষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানৰ আমি আই নিৰ্ধাৰণ চেপ্টাৰটো ডিসকাস কৰিছিলো ওকে তাৰে আমি সামগ্ৰিক চাহিদা বা এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ডৰ দুটা কম্পোনেন্টৰ কথা কৈছিলো এটা আছিল কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচাৰ আৰু এটা আছিল ইনভেষ্টমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰ সো কম্পোনেন্ট কিটা আমি ভালকৈ বুজিলে আমি সামগ্ৰিক চাহিদা আৰু সামগ্ৰিক যেটো যোগান মিন্স এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড আৰু এগ্ৰিগেট সাপ্লাই কনসেপ্ট দুটা ভালকৈ বুজিম ক্লিয়াৰ সো যোৱা ক্লাছত মই ৰিভিজনত ফাইনেল ৰিভিজনত মই C means consumption expenditure সম্বন্ধে ডিসকাশন কৰিছিলো যত consumption function concept to মই কৈছিলো clear so consumption depends upon disposable income বুলি কৈছিলো clear আৰু তাৰ লগত ৰিলেটেড কনসেপ্ট এটা কৈছিলো আজি আমি স্পেশালি consumption function লগত আমি তিনটা টপিক ডিসকাশন কৰিম clear one is linear consumption function another is non linear consumption function और तार लगे लगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गड़ उपभोग प्रवणता और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्रांतिक उपभोग प्रवणता एंड अनदर कॉन्सेप्ट केन्सर जॉन माइनार्ड केन्सर जेएम केन्सर साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन क्लियर तेते हले पुन प्रथमे आमी केन्सर जितो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन हेतु मूल लैंग्वेजो तुमालोक बुझाब यत्न करिसु क्लियर कार कॉन्सेप्ट केन्सर कॉन्सेप्ट ओके केन्सर कॉन्सेप्ट की केन्सर की साइकोलॉजिकल ओके साइकोलॉजिकल केन्सर साइकोलॉजिकल की लॉ ऑफ कंजम्पशन ओके सो केन्सर साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन बोला कॉन्सेप्ट केन्से কৈছে मीन्स कंजम्पशन डिपेंड्स on income and consumption কোনে কৰে কনজিউমাৰে কৰে এতিয়া কেইনছে তেওঁৰ সাইকোলজিক্যাল লট কৈছে ইন জেনাৰেল সেন্সত কি হয় যেতিয়া এজন উপভোক্তা বা কনজিউমাৰৰ ইনকাম বাঢ়ে মিন্স বৃদ্ধি পায় in that situation that particular consumer definitely try to increase his or her level of consumption okay means এজন উপভোক্তাৰ ইনকাম বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ উপভোগ প্ৰৱণতাও বৃদ্ধি পায় কিন্তু কৈছো কিন্তু লটুত তেও কৈছে ইনকাম বা আয় জেনেকা বৃদ্ধি পায় ঠিক তেনেকাই কিন্তু মানুহজনৰ উপভোগ ব্যয় বৃদ্ধি নাপায় means when person's income increases then his or her consumption expenditure also increases but consumption increases at a diminishing rate means income jeneka badhe consumption ba upobhogtu income barhar nisina eke harot keteo bridhi napaয় hetu teo psychological lot koise clear means according to the law of consumption under psychology means psychological law of consumption of কেনছে কৈছে কি কৈছে এজন উপভোক্তাৰ আয় বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে সেই ব্যক্তি বা উপভোক্তা জনৰ উপভোগ ব্যয়ও বাঢ়ে কিন্তু উপভোগ ব্যয় বাঢ়িলেও বৃদ্ধি পালেও হিমানকে না বাঢ়ে যিমানকে তেওঁৰ আয় বৃদ্ধি পাইছে means rate of increment of consumption expenditure diminishes when his or her income increases means উপভোগ বাঢ়িব no doubt বাঢ়িব clear means লটত এটু কোৱা হৈছে যেতিয়া পারসন জনৰ ইনকাম বাঢ়ে তেতিয়া তেওঁৰ কনজাম্পশনও বাঢ়ে কিন্তু কনজাম্পশন বাঢ়াটো হিমানকে না বাঢ়ে যিমান ইনকাম বাঢ়ে clear means ইনকাম বাঢ়াটো বেছিকে বাঢ়ে কনজাম্পশন বাঢ়াটো কমকে বাঢ়ে clear হেতু কত কৈছে সাইকোলজিক্যাল ল অফ কনজাম্পশনত কৈছে clear আৰু সেই সাইকোলজিক্যাল ল অফ কনজাম্পশনত কেইনছে তিনটা স্টেটমেন্ট দিছে ওকে লটো তেও তিনটা কথা কৈছে এটা কথা কৈছে কি when person's income increases means মই এনেকা শর্টকে লিখি আছো when income কি increases when income increases okay consumption মই লিখি দিছো consumption expenditure মই শর্টকে লিখিছো consumption expenditure also what also increases it is psychological law কোৱা হৈছে clear number 1 number 2 increment of income মই লিখি দিছো সোৱা increment of income okay so increment of income divided increment of income what divided into
two parts okay কেটা পার্টত ভাগ কৰিছে দুটা পার্টত এটা পার্ট হল কনজাম্পশন এটা পার্ট যায় কনজাম্পশন আৰু এটা পার্ট যায় সেভিং ওকে গোল দিয়া এই দুটা ইম্পর্টেন্ট কথা লিখিছো সেভিং নাম্বার 3 কনসেপ্ট হইছে increase in income okay increase in income leads to increase in মই শর্টকে লিখিছো increase in consumption and also key saving okay তিনটা কথা লিখিছো সোয়া that means psychological law of consumption te point out korise tinta kotha eta hoise jetia ejon consumer or income bridhi paয় tetia tor consumption expenditure বৃদ্ধি পায় means উপভোক্তা এজনৰ আয় বৃদ্ধি পালে উপভোগ ব্যয়ও বৃদ্ধি পায় প্ৰথম নাম্বার 2 কইছে ইনকাম টু যেতিয়া বাঢ়ে হে ইনকাম টু দুটা বস্তু ডিভাইড কৰা হয় ভাগ কৰা হয় এটা পোরশন ইনকাম যায় উপভোগত এটা পোরশন ইনকাম যায় সেভিংত means income divided in two part clear means income divided two part 2 number point to যদি সোয়া y = c + s means income টু দুই ভাগ কৰিছো এটা ভাগ গৈছে consumption eta bhag hoise saving heikane se ami janu y = c + s clear goal duta number 3rd statement te koise increment of income jitu income bahise he income bahile manujonor consumption o bahe manujonor saving o bahe means increment of income to বাঢ়াৰ লগে লগে যেটো ইনক্রিমেন্ট হৈছে আয়ৰ আয় বাঢ়াৰ লগে লগে মানুহজনৰ উপভোগ ব্যয়ও বাঢ়ে আৰু সঞ্চয়ও বাঢ়ে ক্লিয়াৰ ফাইনালি আন্ডাৰ সাইকোলজিক্যাল ল অফ কনজাম্পশনত আমি কথাটো ইটো পালো when persons or consumers income increases definitely his or her consumption expenditure increases but at a slower rate okay under this psychological law here we find out three main element okay one is what increase in income definitely where log consumption expenditure বাঢ়ে হেতু এটা second increase in income to দুটা ভাগ কৰা হয় এটা ভাগ consumptionত যায় এটা ভাগ savingত যায় clear goal দিয়া আকো increase in income হোৱাৰ লগে লগে মানুহজনৰ expenditure on consumption ও বাঢ়ে expenditure on saving ও বাঢ়ে means expenditure on saving ত বাঢ়ে বুলি কৈছো expenditure on consumption বাঢ়ে আৰু saving বাঢ়ে clear means finally when income increases consumption expenditure also increases increment of income to কেইটা ভাগ হয় দুটা ভাগ হয় এটা ভাগ উপভোগত যায় এটা ভাগ সেভিংত যায় so we know y = c + s third concept হৈছে increase হোৱা income to হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ consumption আৰু saving দুইটাই বাঢ়ে clear so these are the concept related to under psychological law of consumption clear goal দিয়া next topic to amar hobo ki janane next topic to hobo consumption or properties বা technical attributes বুলি যদি মই কওঁ তেতিয়া হলে consumption or properties দুটা means two properties okay মই লিখি দিছো two properties or what technical attributes বুলিও কয় technical attributes okay of what attributes of consumption function okay means consumption function or দুটা property হয় তারে এটা property হইছে average propensity to consume আৰু এটা property হইছে marginal propensity to consume okay so average propensity to consume means গড় উপভোগ প্রবণতা আৰু marginal propensity to consume হইছে প্রান্তিক উপভোগ প্রবণতা so APC and MPC both are the key attributes or properties of consumption function means উপভোগ ফলনৰ দুটা বৈশিষ্ট্য হিচাপে তুমি কব পাৰা ক্লিয়াৰ টাইপস নহয় দে APC and MPC both are properties of consumption function clear now question is গড় উপভোগ প্ৰবণতা বা APC মানে কি clear APC হদায় মনত ৰাখিবা APC refers to the what ratio of consumption expenditure to any level of income that means ratio of consumption expenditure to
each and every level of income তার মানে consumption to income or বিপরীতে কিমান হইছে means 100 টাকা ইনকামত তুমি 60 টাকা consumption কৰিছা means 60% goes on consumption কৰ পৰা 100 টকাৰ পৰা means 100 টকা ইনকাম তাৰ পৰা consumption কৰিছা 60 টকা 200 টকা ইনকাম তাৰ পৰা তুমি consumption কৰিছা suppose 120 টকা clear that means যিমানখিনি consumption ইনকামৰ এগেইনষ্টত হৈছে ইনকামৰ এগেইনষ্টত consumption হৈছে সেইকাৰণে each and every level of income বুলি কৈছো clear so average propensity to consume nothing but what ratio of consumption expenditure to each and every level of income clear aru jar symbolic form to hoise tomar c by y c means consumption expenditure y means income clear mpc mane hoise rate of change in consumption expenditure due to change in income tar mane tomar income kiman badhise badhar folot consumption expenditure kiman badhise clear hetuke koa hoy ki MPC means delta C by delta Y. He MPC to echo nothing but key slope of consumption. Okay, consumption curve means consumption curve dollar slope pok ami MPC buliu jano. Clear? Hobo titiale APC aru MPC concept duta moi diagrammatically dekhoi di asu. Clear? Goal dia. Etia APC MPC concept duta jodi tumi swa titia hole eneka bujho pari. তেতিয়া হলে APC MPC কনসেপ্ট দুটা যদি মই ড্ৰ কৰো তেতিয়া হলে তোমাৰ এটো লাভ আমি জানো তলফালে আমাৰ ইনকাম হয় মই ইয়াতে লিখিছো তলফালে ইনকাম হ'ব এইফালে আমাৰ কনজাম্পশন হ'ব ইয়াতো আমাৰ y এক্সিসত কনজাম্পশন হ'ব এইফালে আমাৰ ইনকাম হ'ব ক্লিয়াৰ গোল দিয়া এতিয়া APC কনসেপ্টটো যদি তুমি চোৱা c by y APC মানে c by y আর c কাপ always start above origin short runot এটু জোয়া ক্লাসত বুজাইছো ধৰি ললো সাপোজ ধৰি লোৱা তোমাৰ ইনকাম হৈ আছে 100 ক্লিয়াৰ তুমি কনজাম্পশন কৰিছা এই পইণ্টত কনজাম্পশন কৰিছা 40 mean যেতিয়া তোমাৰ ইনকাম 100 টকা তেতিয়া তুমি কনজাম্পশন expenditure কৰিছা means consumptionত ব্যয় কৰিছা 40 টকা clear means 100 টকাৰ বিপৰীতে 40 rupees spent কৰিছা তেতিয়ালে consumption কিমান 40 against 100 clear that means ইয়াত যদি তুমি সোয়া কনসেপ্ট তেতিয়া হলে 40 বাই কিমান হ'ব 100 হ'ব 40 বাই 100 কিমান হ'ব 0.4 হ'ব clear হল গোল দিয়া নেক্সট তুমি যদি MPC কনসেপ্ট সোয়া মই ইয়াত MPC লিখি দিছো MPC কনসেপ্ট যদি সোয়া এটো C কাপ হল তেতিয়া হলে MPC কনসেপ্টত কি হ'ব 100 ইনকামত তুমি কনজাম্পশন কৰিছিলা কিমান 40 আকৌ ইনকাম টু তোমার বাঢ়ি পেলাই 200 হৈ গল ইন দ্যাট সিচুয়েশন তোমার কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচার অলসো বাঢ়ি পেলাই 60 হৈ গল ক্লিয়ার এই যে ইয়াত তোমার ইনক্রিমেন্ট অফ ইনকাম যেটো হইছে দিস ইজ সেড টু বি ডেল্টা y আর এইফালে যেটো ইনকামৰ ইনক্রিমেন্ট হইছে দিস ইজ নাথিং বাট ডেল্টা c ওকে মিন্স পয়েন্ট a দিলু এটো b দিলু এটো সো a টু b যেটো তোমার মুভমেন্ট হইছে দিস ইজ নাথিং বাট ডেল্টা y অলসো this is nothing but also a delta c clear তেতিয়া হলে ফাইনালি ইয়াত MPC এর কনসেপ্ট ওলাবো এটো কি delta c by delta y যদি তুমি সোয়া তেতিয়ালে delta c কিমান ইয়াত এটা পয়েন্ট দি দিও d delta c হইছে এইখিনি মানে কিমান bd আৰু delta y কিমান এইখিনি মানে ad okay so bd by ad bd nothing but this AD nothing but this okay তেতিয়ালে ডায়াগ্রামেটিক্যালি যদি এটো তে BD মানে এইখিনি মানে সোয়া কিমান 40 আৰু 60 মানে 20 গ্যাপ আৰু এইফালে 100 to 200 কিমান গ্যাপ 100 গ্যাপ nothing but 0.2 লাভ clear so মই কো বিচাইছো this point represents C by Y but this point to this point represent delta c by delta y মই কো বিচাইছো এটো each and every point of the consumption curve each and every point separately the consumption curve represents average propensity to consume কেনেকা সোয়া তুমি যদি ইয়াতো APC উলুয়া তেতিয়ালে ইয়াত মই 200 লিখিম ইয়াত মই সাপোজ কিমান লিখিম সাপোজ 80 লিখিলো ক্লিয়ার
সো ইনকাম বাঢ়িছে কনজাম্পশন বাঢ়িছে ইয়াত যদি তুমি এপিসি কনসেপ্ট উলোৱা তেতিয়া c/y হ'ব c/y মানে কিমান 40/100 হ'ব আকৌ এটো পইণ্ট যে সেপাৰেটলি তুমি কোৱা c/y হ'ব c/y যদি তুমি চোৱা কিমান হ'ব 80/200 হ'ব ক্লিয়াৰ means each and every point nothing but what c/y 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 and each and every point nothing but c/y 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 nothing but average propensity to consume clear but koiso one point to another point eta point to antu point or jiti tumi change your concept to koba clear keneka soa ei point or pora ei point change to kiman hoise ya change to 100 change hoise aru efale tumar 20 change hoise that 20 change nothing but delta c this delta y nothing but 100 so hetu jodi soa efale 40 pa 60 20 change hoise efale 100 pora 200 100 change hoise finally mpc er value labo ki 0.2 aru adult carbor slope mane hoise point or change point or g2 difference aru consumption carbor point or change nothing but ki slope and slope of the consumption curve nothing but what mpc clear hobo khoddai mono thakiba mpc aru apc er value keteo 0 নহয় 1 নহয় both mpc and apc lies between 0 and 1 okay clear so ইয়াত 0.2 লাইছে 0.2 ইয়াত 0.4 একো নহয় 0 নহয় clear হেই কাৰণে তুমি ইয়াত লিখিব পাৰা apc always lies between what 0 and 1 mpc also what mpc also lies between 0 and 1 clear hole final repeat korisu apc nothing but each and every point of the consumption curve and each and every point represent what c/y c/y each and every c/y nothing but average propensity to consume tomak ji kunubai hude উপভোগ ৰেখাতলৰ প্ৰতিটো পইণ্টে কি তেতিয়া তুমি কবা প্ৰতিটো পইণ্টে হৈছে apc আকৌ যে কোনোবা হুদে কনজাম্পশন কাৰ্ভৰ এটা পইণ্টৰ পৰা আনটো পইণ্টৰ যেটো মুভমেন্ট হে মুভমেন্ট টু কি দিস ইজ নাথিং বাট স্লোপ নাথিং বাট চেঞ্জ নাথিং বাট ডেল্টা c by delta y and delta c by delta y nothing but rate of change in consumption due to change in income and that concept is said to be marginal propensity to consume means প্রান্তিক উপভোগ প্রবণতা ফাইনাল রিপিট কৰি ক্লোজ কৰিছো উপভোগ ৰেখাডলৰ প্ৰতিটো পইণ্টে মানে হৈছে c/y and c/y মানে হৈছে apc but consumption curve or each and every point or jodi movement to soa means rate of change to jodi soa one point to another point jeto difference hetu jodi tumi soa this is said to be ki delta c by delta y and delta c by delta y nothing but mpc okay goal dia tetia hole eikhini amar minimum consumption asile zero income or c bar dilu eikhini amar minimum consumption asile c bar dilu that c bar nothing but what zero income or minimum consumption eikhini c bar nothing but what zero income or minimum consumption jitu joa class ot bujaisu and that minimum consumption is said to be autonomous consumption clear hobo ki bujilu psychological law of consumption bujilu Keynesor tar logote two properties of consumption function bujilu or two technical attributes this is one apc another is mpc okay clear and both lies between 0 and 1 final concept eta paba linear consumption function and non-linear consumption function clear eto eta important bostu bujibo laga buji loba linear আৰু non linear consumption function to মই ফার্স্ট কইছো যেহেতু আমি ফাইনাল রিভিজন কৰি আছো ওকে তো linear আৰু non linear consumption to কি বস্তু হেতু মই ইয়াতে লিখিছো সো linear মই শর্টকে লিখিলো linear consumption function এইফালে এটো লিখিলো আৰু এইফালে মই non linear লিখিলো ওকে non linear consumption function okay so linear consumption function non-linear consumption function clear রৈখিক অরৈখিক বুলিও কব পারা clear so linear consumption function কি আর non-linear কি হেতু diagrammatical তোমাক মই কনসেপ্টটো বুজাই দিও এবাৰতে বুজি যাবা clear linear consumption function ত সদায় মনত ৰাখিবা consumption or curve ডাল
প্ৰথম কথা কৈছো সিম্পল কে কনজাম্পশনৰ কাৰ্ভডাল স্ট্ৰেট লাইন হ'ব কি লাইন হ'ব স্ট্ৰেট লাইন হ'ব এইফালে ইনকাম এইফালে তোমাৰ কনজাম্পশন ক্লিয়াৰ গোল এইফালে এইটো যদি ড্ৰ কৰা তেতিয়া হলে এইটো কৰিলো x axis এইফালে ইনকাম এইফালে 0 এইফালে y axis এইফালে কনজাম্পশন ক্লিয়াৰ এতিয়া লিনিয়াৰ কনজাম্পশন ফাংশনত কনজাম্পশন কাৰ্ভডাল স্ট্ৰেট লাইন হয় ক্লিয়াৰ নন লিনিয়াৰত কনজাম্পশন কাৰ্ভডাল কিন্তু ফ্ৰী হ্যান্ড কাৰ্ভ হয় স্ট্ৰেট লাইন নহয় স্কেল ইউজ কৰিব নোৱাৰা because why it is a curve shape clear কাৰণটো কি মই বুজাই দিছো ইয়াতে মই স্ট্ৰেট লাইনডাল আকি লৈছো সোৱা এটো এডাল ইয়া পই টানি দিছো দিয়া টানিম পিছত সোৱা মই এটা বস্তু বুজাই লও সাপোজ ধৰিলোৱা তোমাৰ ইনকাম 100 তুমি কনজাম্পশন কৰিছিলা 40 টকাৰ ইনকাম তোমাৰ হৈ গল 200 ক্লিয়াৰ তুমি কনজাম্পশন কৰিছা 60 ইনকাম তোমাৰ আৰু এটা দিদিও বুজিব ভাল হ'ব ইনকাম তোমাৰ 300 কনজাম্পশন তুমি কৰিছা 80 ক্লিয়াৰ এই যে ইয়াত 40 ৰ পৰা 60 হল দিস ইজ ডেল্টা সি 60 ৰ পৰা 80 হল দিস ইজ নাথিং বাট অলসো ডেল্টা সি দিস ইজ হোৱাট ডেল্টা y this is what delta y clear এতিয়া যদি মই এই পয়েন্ট কেটা একেলগে এনেকা লগাই দিউ লগাই দিলে মান ভাল হোৱা নাই লগাই দিছো স্ট্ৰেট লাইন পাইছা ওকে what straight line এটো সোয়া স্ট্রেট লাইন হৈ গল স্কেলেৰে টানা নাই হাতেৰে টানিছো বুজি লবা ক্লিয়াৰ so this is what c curve consumption curve c dash দি দিলু হ'ব গোল ইয়াতো মই কনজাম্পশন কাৰ্ভ এটা লাকিছো সোয়া এনেকা ওকে দিস ইজ c dash ইয়াতো মই ইনকাম লিখিছো সোয়া কিমান 100 এটো কিমান লিখিছো সোয়া 40 এটো মই কিমান লিখিছো সোয়া 200 এটো মই কিমান লিখিছো সোয়া 60 এটো মই কিমান লিখিছো সোয়া 100 300 no 300 এটো মই কিমান লিখিম সোয়া 70 okay ভালকে চাবা this is nothing but delta c this is nothing but delta c this is nothing but delta y this is nothing but delta y clear এতে দুইটা ডায়াগ্রামতে তুমি এটা বস্তু সোয়া লিনিয়ার কনজাম্পশন ফাংশনত কি হইছে নন লিনিয়ারত কি হইছে ওকে লিনিয়ার কনজাম্পশন ফাংশনত সোয়া ইনকাম টু 100 200 300 ইনকাম টু 100 কে বাঢ়িছে 100 টু 200 100 200 টু 300 100 যেতিয়া 100 তেতিয়া তুমি কনজাম্পশন কৰিছিলা 40 rupeesৰ 200 ত 60 rupeesৰ 300 ত 80 rupees means when your income increases consumption also increases clear but yet concept এটা ওলাই ইনকাম 100 বাঢ়িছে কনজাম্পশন 40 টু 60 হৈছে 20 বাঢ়িছে 60 আছিল 80 হৈছে 20 বাঢ়িছে দ্যাট মিন্স ইয়াত ইনক্রিমেন্ট টু কিমান 20 ইয়াতো ইনক্রিমেন্ট টু কিমান 20 কাৰ কনজাম্পশনৰ ওকে ইয়াত তুমি সোয়া ইনকাম টু 100 200 300 হৈছে মিন্স 100 কে বাঢ়িছে কনজাম্পশন টু কিন্তু ইয়াত বাঢ়িছে 40 টু 60 মিন্স 20 বাঢ়িছে ইয়াত 60 টু 70 মানে 10 বাঢ়িছে ওকে তেতে হলে ডিফারেন্স টু কি পালো সোয়া ইয়াত গ্যাপ টু ইকুয়াল 20 গ্যাপ 20 গ্যাপ ইয়াত গ্যাপ টু 20 আৰু 10 হৈছে পিছত সেকে 5 গ্যাপ হ'ব ওকে means yat linear consumption function of ki hoy when your income increases then consumption also increases but rate of consumption remains constant boli koisu okay that means income badhile consumption badhibo kintu consumption badhar har tu eke hobo har that means badhar har tu 20 ke badhise means increment of consumption remains ki same okay this is said to be linear consumption function or linear consumption function jite rate to remain same hobo tetia consumption curve dal straight line e hobo
clear means linear consumption function of consumption curve dal always koisu always straight line hoy clear but non linear consumption function of ki hoise so income increases 100 k but consumption increases no doubt 40 60 70 but increment of consumption gradually diminishes prothom barise 20 tar bisot 10 barise means income badhise consumption badhise yato income badhise consumption badhise yato income badhise consumption badhise kintu yat increment of consumption remains same yat increment of consumption gradually diminishes clear finally concept etu palu ki pala non linear consumption function of consumption curve shape hoy free hand aru linear consumption function of consumption curve straight line hoy jot rate of increment of consumption remains what same aru yat rate of increment of consumption to gradually diminishes hobo clear ar hoday monot rakhiba yat jodi rate of increment to remain same ta mane yat mpc remains ki same aru yat jehetu rate of increment to komise tetele mpc gradually what false hoise clear hobo tetia hole yat jodi tumi swa mpc concept jodi ulua tetiale mpc moi horuke duta ulai disu delta c by delta y aru eta mpc jodi ulua tetiale ulai delta c by delta y ya delta c kiman 20 income to kiman badhise 100 means 0.2 ইয়াতো ইনকাম টু কিমান বাঢ়িছে সেকেন্ড পয়েন্টত যদি সোয়া তুমি 100 বাঢ়িছে ইনকাম টু 100 বাঢ়িছে কনজাম্পশন টু 20 বাঢ়িছে মিন্স ইয়াতো তুমি পালা ভ্যালু কিমান 0.2 ক্লিয়ার কিন্তু ইয়াত তুমি সোয়া এমপিসি কনসেপ্ট যদি উলুয়া তেতি হলে এমপিসি দুটা উলাই চাও ডেল্টা সি বাই ডেল্টা ওয়াই ওকে আৰু এটা এমপিসি উলাই চাও কি হয় ডেল্টা সি বাই ডেল্টা ওয়াই ওকে দুটা যদি উলাও ইয়াতো ইনকামৰ চেঞ্জ 100 কনজাম্পশনৰ চেঞ্জ 20 means 0.2 পালা ওকে ইয়াত কি পোৱা সোৱা ইনকামৰ চেঞ্জ টু সোৱা 100 কনজাম্পশনৰ চেঞ্জ টু কিমান 10 that means 0.1 okay means in that situation what mpc remains what same aru yat mpc remains same ne gradually false okay finally concept palu linear consumption function of rate of increment of consumption remains same and where mpc also fixed okay means a value of mpc remains constant in case of linear consumption function and consumption curve definitely it is a straight line curve clear but non-linear it is a free hand curve jot consumption to bahatu lahle komi jabo means in that situation mpc does not remains constant or fixed means in that situation means non-linear consumption function of mpc gradually ki hobo komi jabo clear so mpc constant linear straight line mpc gradually false hobo non-linear আৰু এটো স্ট্রেট লাইন কেতেও নহয় কার্ভ শেপ হয় হবো নেক্সট ক্লাসত ডেফিনেটলি আমি ইয়াৰ পিছৰ কনসেপ্ট লৈ পেলা আগবাঢ়িম আজি আমি কি বুজিলো সাইকোলজিক্যাল ল অফ কনজাম্পশন কলো তাৰ লগত থকা তিনিটা মেইন পইণ্টৰ কথা মই ডিসকাশন কৰিলো নেক্সট কনজাম্পশন ফাংশনৰ দুটা প্ৰপাৰ্টিজ কলো এপিসি এভাৰেজ প্ৰপেনসিটি টু কনজিউম এন্ড মাৰ্জিনাল প্ৰপেনসিটি টু কনজিউম হে দুটা কনসেপ্ট কলো অলপ স্পিডত কৈছো যেহেতু ৰিভিজন কৰি আছো ওকে আৰু ফাইনালি মই এটা নতুন কনসেপ্ট তোমালোকক কলো লিনিয়াৰ কনজাম্পশন ফাংশন এন্ড নন লিনিয়াৰ কনজাম্পশন ফাংশন লিনিয়াৰ কনজাম্পশন ফাংশনত কি কলো কনজাম্পশন কাৰ্ভডাল স্ট্রেট লাইন হ'ব আৰু ৰেট অফ ইনক্ৰিমেন্ট অফ কনজাম্পশন টু ৰিমেইনস কনস্ট্যান্ট হ'ব যত এমপিসি ৰিমেইনস ফিক্সড নন লিনিয়াৰত কি কলো কাৰ্ভডাল ফ্ৰী হ্যান্ড কাৰ্ভ হ'ব মিন্স কাৰ্ভ শেপ হ'ব যত তুমি স্কেল ইউজ কৰিব নোৱাৰা আৰু যত ইনকাম বাঢ়িলে কনজাম্পশন বাঢ়িব বাঢ়াৰ হাৰটো কমিব মিন্স এমপিসি ফলস হ'ব jote mpc false non-linear jote mpc remains fixed straight line so this is linear and non-linear concept of consumption function okay ajili yate close korisu dhonnobad